this meeting in your hand. Bapak, kami serahkan kebaktian ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Lord, as we're going to meditate the power of resurrection this night, this evening, Lord, help us to understand and exercise and to live the power of resurrection in our life, in our daily life. Kami akan mendengarkan tentang kuasa kebangkitan dan tolong agar supaya kami boleh mengeterapkan dan menghidupi kuasa kebangkitan Kristus itu dalam hidup kami. Father God, I commit each and every one of us in your hand. Bapak Surgawi, kuserahkan setiap daripada kami semua ke dalam tangan-Mu. Lord, we invite your mighty presence this evening, Lord, to saturate this place, to cover each and every one of us, to touch and let everyone experience, enjoy your touch, your presence this evening, oh God, in the mighty way in Jesus' name. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu dan biarlah tangan-Mu sendiri, pengurapan-Mu sendiri yang menjamah kami semua dan kami semua boleh menikmati jamahan tangan-Mu dengan cara yang luar biasa di dalam nama Yesus. We give you all the glory to you only, Father, in Jesus' name. Di dalam segala kemuliaan kami berikan hanya kepadamu di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Bring greetings from Tabernacle of Holiness, Malaysia. Salam ya dari Tabernacle of Holiness Malaysia, saudara. Yeah, good to see you all again. Senang bisa ketemu lagi, saudara. Yeah, we really must thank God for God gave this opportunity. Though the world was locked down, but the Lord enable us to meet through online Zoom. Ya, saudara, sekalipun masih ada yang di lockdown ya, bagian-bagian dunia yang lain ya, tapi kita masih bisa jumpa nih di ibadah Zoom kita. Yeah. Okay, today I'm going to share about the power of resurrection. Jadi saya ini akan share tentang kuasa kebangkitan. Yeah, today the whole world because month of April after the 40 days fasting, they mourn and they fast and they what I call they meditate about the persecution, the death of Jesus Christ. Then they celebrate the death of Jesus, even the resurrection of Jesus. Ya, selama ini kan kita sedang merayakan ya, sudah 40 hari puasa, saudara. Kemudian kita semua mengenang kematian Yesus di hari Jumat Agung itu, dan kemudian kita juga merayakan kebangkitan Kristus. Let us let us see what the Apostle Paul says about the resurrection power. Coba kita akan mempelajari ya, apa yang dikatakan Rasul Paulus tentang kuasa kebangkitan itu. Yeah. Uh, Turn with me with the book of Philippians chapter 3 verse 4 to 6. Filipi 3, 4-6, saudara. Yeah. Filipi Maybe, 3, 4-6. yeah, maybe someone read, yeah. Oke, I do. Yep. Thank you. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Amin. Paul here mentioned, though he got a lot of privileges. Ya, jadi Rasul Paulus itu memberitahu bahwa sekalipun dia memiliki banyak sekali hak-hak istimewa, He said, for Roman, I'm Roman. For Jews, I'm a Jews. I got a lot of authority, power, and other kind of privileges in the kingdom of Roman, even uh, in the sight of God also. ya, jadi dia pernah mengatakan, kalau aku berjumpa dengan orang Roma, aku bertindak sebagai orang Roma. Kalau aku berjumpa dengan orang dari mana, dia akan mengikuti mereka. Dan dia pun mengatakan bahwa dia mempunyai banyak sekali otoritas, saudara, kuasa baik di dalam pemerintahan pada saat itu maupun juga di dalam pandangan Tuhan. If we have this kind of privileges today, sometime we used to use their names, sometime our background, who is my father, what kind of a background of me,
I'm this multimillionaire son. I know Pak Jokowi. I'm very close relationship with Pak Jokowi. Don't play with me, huh? So we used to mention those name. Saudara, kalau kita nih punya keterkaitan dengan orang-orang yang punya nama besar atau pejabat gitu ya, kita kan sukanya memanfaatkan nama-nama itu ya. Jadi misalnya, saya ini kan misalnya anaknya konglomerat siapa. Oh, saya ini kenal deket kok sama keluarganya Pak Jokowi dan kayak gitu-gitulah. But he never boast about all those, though he have those kind of privileges, but he never boast about that. Tetapi kan Instead, Rasul Paulus, instead to boast about that, but his heart, his desire upon something. I'll show you. his heart, his desire, what, Pastor? His desire, Nah, his heart upon something else. I will Oh, show oke, you. oke, 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 oke. Jadi, tapi kalau Rasul Paulus, saudara, sekalipun dia memiliki banyak sekali hak-hak istimewa ya, tapi kan dia nggak pernah berbangga hati tentang hal itu ya. Tetapi sebentar lagi saya akan tunjukkan tujuan hatinya itu justru ada di mana gitu. Let us read the book of Philippians chapter 3 verse 10. Ayat 10 dari Filipi 3, saudara. Yeah. Ayat 10 dari Filipi 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Amin. See here, Paul mentioned that he want to his heart, his desire, and he's moving towards to know the power of resurrection. Jadi di sini dia justru mengatakan bahwa dia itu ingin mengenal kuasa kebangkitannya. To know the power of resurrection, even Paul think all the privileges whatever he have, he says is all this is something like a garbage for me. Bahkan saudara, agar dia bisa mengenal kuasa kebangkitan itu, dia mengatakan bahwa segala pencapaiannya yang dulu itu dia anggap sebagai sampah. Even many places when Paul preach wherever he go, the whole of East Asia, he went and preach about the gospel, and because he share about um, the resurrection, the belief of the uh, dead people's resurrection. Because of that, many times he was put in prison. He was put in front of the people, and people tried to question him and accuse him. Saudara, bahkan ya dia kan sudah banyak sekali mengunjungi tempat-tempat di Asia Timur ya. Di semua tempat kalau dia sharing tentang kuasa kebangkitan dan kebangkitan orang mati nantinya, justru karena itu dia mengalami penganiayaan, dimasukkan dalam penjara, dan bahkan banyak orang sekali mempertanyakan pengajaran dia itu. Even he share in front of King Agrippa. He also about to convicted. He said, the King Agrippa said, "Oh, this man, if we let him to speak, I think I also will convert to his message." Ya, saudara, bahkan Rasul Paulus kan berbicara di depan Raja Agrippa ya, King Agrippa, sampai raja itu berkata, apakah engkau berpikir engkau akan mau menjadikan aku orang Kristen? What Jesus says about the resurrection, I'm going to show one more thing. Saudara, saya akan tunjukkan satu hal lagi. Apa sih yang dikatakan Yesus tentang kuasa kebangkitan ini? Let us read the book of John, chapter 11, verse 25 and 26. Yohanes 11, Yeah. 25 dan 26. Yohanes 11, 25 dan 26, saudara. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Amin. Okay, here we see book of John chapter 11, we can read about the story of the death of Lazarus and how Jesus raised him from the dead.
Saudara, di sini kan kita membaca tentang kisahnya Lazarus, bagaimana dia dibangkitkan dari kematian. Jesus was in another city. So he hear the message about the death of Lazarus, but he doesn't want to go. After 4 days, he went to raise him from the dead. Ya, saudara, kan waktu itu kisahnya itu kan Yesus ada di kota lain kan. Nah, Yeah. dia dikasih tahu tentang Lazarus sakit, tapi dia menunda sampai 4 hari baru dia berangkat ke Betania, kan gitu kan kisahnya. Now Jesus entered the city, so Mary knows Jesus coming to her house to visit Lazarus, and she ran to meet Jesus and ask him, Lord, if you're here earlier, my brother would have won't be died. He would Mary live or today. Mary or Martha? Oh, Martha, sorry. Oke, oke. Jadi waktu Marta mengetahui kedatangan Yesus, kan dia keluar rumah lari mendapatkan Yesus dan berkata, seandainya engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. So Jesus tell her something's very important. Kemudian kan Yesus memberitahu sesuatu kepada dia yang sangat penting sekali. So those who listen to this message this evening, Bagi kita-kita yang mendengarkan pesan pada malam hari ini, the Lord Jesus is mentioning something's very important to each and every one of us. Yesus itu memberitahu sesuatu yang sangat penting sekali bagi setiap daripada kita. Please write down this point. Coba Anda catat ya poin ini ya. Yeah. Through this message here, what we learn here is the people who believe in Jesus, accept the Lord Jesus as their personal savior, they can what I call experience the power of resurrection before death, even before death, and also after the death. Jadi saudara, di sini ini maksud perkataannya itu, intinya itu adalah bagi kita yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ini bisa mengalami kuasa kebangkitan itu sebelum kita mati dan sesudah kita mati. We are still alive. Kalau misalnya kita masih hidup nih, Yeah. In now we are alive, we can experience the resurrection power. pada saat kita hidup ini, sekarang ini kita sudah bisa mengalami kuasa kebangkitan. Even if we are dead according to the call of God, even after death also we can experience the power of resurrection. Amen. Kan saudara, setelah kita dipanggil pulang oleh Tuhan, di dalam Tuhan, kita masih tetap bisa mengalami kuasa kebangkitan. I'm going to show you some of the how we can experience the power of resurrection in our life. Saudara, saya akan menunjukkan bagaimana sih caranya kita bisa mengalami kuasa kebangkitan dalam hidup kita. Point number 1. Poin pertama, Romans chapter 4 verse 17 to 25. Roma 4, 17 sampai 25. Yeah, it's quite a long passage, but I explained to you. No need to read. Oke. Okay, here Paul is mentioned about our father of faith, the faith of Abraham. Di sini ya Rasul Paulus menjelaskan tentang iman Abraham. God called Abraham even in the age of 75. Tuhan kan memanggil Abraham pada saat dia berusia 75. About 25 years, because he got his child, the promised child, Isaac, only in the age of 100. Jadi selama 25 tahun penantian, dia menerima putra perjanjiannya itu pada usia 100 tahun. He believed the word of God, the voice of God, the promise of God, even though he know that his body is already look like almost dead. Saudara, dia mempercayai janji Tuhan itu sekalipun fisiknya, jasmaninya itu seakan-akan ya seperti sudah mati gitu ya. Yeah. Today, if we see the age of 50 or 60, many people's the teeth all gone.
Ya sekarang aja di usia 50 atau 60 gitu ya, bisa aja kekuatan sudah hilang ya. Even the age of 40 also, sometimes they all become white color, become bald hair sometimes. Sometimes the teeth all drop and their talk also look like a very old man, even age of 40, 50, 60 something. Saudara, bahkan di usia 40 bisa aja nih, maksudnya mungkin kalau nggak jaga kesehatan ya, bisa saja apa namanya, penampilannya itu udah kelihatan tua banget gitu. Yeah. Even Sarah also tell to uh, Abraham, my my everything, whatever the lady have, it's already gone. It's everything stopped. So I could not have a child anymore. It is Bahkan impossible. Sarah pun mengatakan, "Loh, ini aku sebagai seorang wanita itu sudah nggak bisa lagi punya anak, itu sudah mustahil." So even in this kind of a situation, but Abraham never gave up hope, but he still put his faith. He believed, he trusts God, what the Lord promised to him. Saudara, sekalipun demikian, saudara, Abraham itu tidak pernah kehilangan imannya. Dia masih tetap percaya kepada apa yang Tuhan sudah janjikan kepada dia. That belief, that faith, God credited to him as righteous. Hallelujah. Dan saudara, kepercayaan dan iman dia itu diberikan kepada Tuhan, dikaruniakan dianggap sebagai satu kebenaran. Maybe we read Romans chapter 4, Oke, verse 24 and 25. Roma 4 ya, 24 dan 25, saudara. Roma 4, Sorry, so 23, 24, 25. 23, 24, 25 ya. Kata-kata Uh, ini ya, um, so, excuse me, Diana, sorry. From verse 19 ya. 22. 22. Hah? 22, oke. Yeah. Oke. 22 itu 25. jadi Roma 4:22 ya. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dari antara orang mati. 24, right? Yeah. Oke. Oh, this is something is fantastic, the scripture, right? Ya, saudara, ini rupanya ini ayat yang betul-betul pokoknya luar biasa ya. It's not only God credited to him as a righteousness, but also to those who put their trust upon Jesus Christ, also God credited to them as a righteous. Jadi saudara, hal ini bukan hanya diperhitungkan sebagai kebenaran kepada Abraham, tetapi juga kepada kita yang percaya kepada Tuhan. Itu akan diperhitungkan sebagai kebenaran. The righteous will come upon us by believing Jesus as our personal Savior and the Son of God. Kebenaran itu akan turun atas kita apabila kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. No matter what happens surround us, Apapun juga saudara yang terjadi di seputar kita, no matter what the government say, no matter what doctors say, no matter what your wife say, no matter what your husband say, no matter what the circumstances look like in front of you, my dear brothers and sisters, but put your trust and believe the word of God because he is faithful to us. apapun juga dikatakan dokter mungkin, atau pemerintah kita, atau pemimpin kita, atau suami atau istri kita, apapun juga itu saudara, tetaplah percaya kepada Tuhan. Jangan sampai kendor, karena Tuhan itu setia. Amen. Book of Ephesians chapter 1 verse 18 to 20 says like this. Ephesians chapter 1 verse 18 to 20. Oke. You can read, please. Ya, oke. Efesus 1, 18-20 ya. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya.
betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati, dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Amin. For those who believe the resurrection, it is God will raise them no matter what kind of situation we are, but God is able to raise us from the dead. Saudara, We never going to face the second death. Amen. bagi kita yang percaya kepada Tuhan, apapun juga keadaan yang kita alami ataupun apa, Tuhan itu sanggup membangkitkan kita dari kematian. Kita tidak akan pernah lagi mengalami kematian yang kedua. Book of Romans says this, and book of Ephesians chapter 2 also says this. If whoever believe Jesus, they accept the Lord Jesus, when we confess Jesus is our God, we confess our sin, we are die for our sin. How the same way how Jesus died for the sin. Saudara, kalau kita menerima Tuhan Yesus, kita mengaku dosa kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagaimana kita mati terhadap dosa, itu sama seperti Yesus sudah mati bagi kita, bagi dosa-dosa kita. That's why when the gospel was preached to everyone on the earth, Itu sebabnya saudara, pada saat Injil diberitakan kepada semua manusia di atas muka bumi, those who accept the Lord Jesus as their personal savior, bagi mereka yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Pastor Maria will take them to the river and give them baptism. sorry Pastor. Those who accept the Lord Jesus as their personal savior, so what Pastor Maria will do, she will take them to the river and give them baptism. Oh, oke. Nah, jadi bagi mereka yang sudah menerima Tuhan dan Juru Selamat, nanti sama Bu Maria akan dibawa ke sungai, saudara, kemudian dibaptis. But before she'll give baptism, but she have to ask certain questions. Tapi sebelum dibaptis kan mesti ditanyain dulu. What is happening in the baptism? Apa yang akan terjadi di dalam baptisan itu? I think this subject you all know very well. Saya tahu lah ya, saudara, kita semua tahu lah tentang subjek ini ya. Yeah, Colossians chapter 2 also talking about that, and 1 Peter chapter 3 also talking about this. When we go to the riverside, so the pastor will ask question, do you believe in Jesus Christ? And do Jadi you di accept the dalam- Lord Jesus as your personal savior? Di dalam Kolose dan surat Petrus itu juga dikatakan apabila kita mau dibaptis gitu ya, yang membaptis akan tanya, percaya nggak kepada Tuhan Yesus? Sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat belum? In front of 3 group of people, we have to confess something is very important. Jadi di hadapan sekelompok orang-orang yang ada itu kita harus memberikan pengakuan sesuatu yang penting sekali. One is the kingdom of God, another one is kingdom of darkness, another one is in front of the people, whoever they are. Jadi yang pertama adalah kerajaan surga, yang lainnya kerajaan kegelapan, dan yang di tengah-tengah ini adalah kelompok orang-orang yang ada. Pastor Maria can baptize which person Pastor Maria can give baptism? Jadi Bu Maria bisa menentukan yang mana yang bisa dibaptis. The person who accept the Lord Jesus and confess the sin and die for the sin. Jadi adalah mereka yang menerima Tuhan Yesus, mengakuinya dan mati terhadap dosanya. When we go to the river, when the time Pastor Maria or the pastor of the church immerse the person in the water in the baptism, it shows it is we die for the sin together with Jesus and buried on the burial ground, same like how Jesus buried in the tomb. Jadi saudara, pada saat Ibu Maria itu membaptis seseorang, dia mencelup membaptis seseorang, maka dia itu sama seperti dikuburkan, segala dosa-dosanya dikuburkan seperti Yesus juga, kemudian dia bangkit setelah dari kematian dari dosa-dosanya itu. But I'm still alive. Tapi kan kita masih tetap hidup. But just believe in God.
tapi percaya saja kepada Tuhan. I die for the sin and I dedicate my life to Jesus. So I take a baptism is a symbol. It is a symbol, but it is a true. It is my faith. I already die together with Jesus. How Jesus died for the sin. Jadi aku ini sudah dibaptis, aku mati terhadap dosa-dosaku, sekalipun aku masih hidup, aku punya iman itu sama seperti bagaimana Yesus itu mati demi dosa-dosaku, dan aku kemudian dibangkitkan. So Yemima, no need to die for sin one more time. Jadi Yemima tidak perlu mati lagi untuk dosa satu kali lagi. Oh Ibu Vera, no need to die for the sin one more time. Jadi Ibu Vera juga nggak perlu lagi mati untuk dosa lagi. Believe that you already die for your sin. That's why how Jesus died for sin and already the dead body of Yemima, the dead body of Viro, the dead body of Pastor Johnson, who died for the sin, already buried together with Jesus. Hallelujah. Amen. Semua tubuh kita, saudara ya, kita semuanya tuh sudah dikuburkan. Tubuh dosa ini sudah dikuburkan bersama dengan Tuhan Yesus. If Jesus, it is true, Jesus died for the sin and buried on the tomb. Same way, it is true, we died for sin and buried in the tomb. Karena Yesus itu sudah mati demi dosa-dosa kita, dikuburkan di dalam kuburan, itu sama juga dengan kita mati terhadap dosa-dosa kita dan juga sudah dikuburkan. If it is true, Jesus rose on the third day. My dear brothers and sisters, it is a truth. God going to raise us from the dead. Hallelujah. Dan saudara, karena memang ini satu kebenaran bahwa Tuhan Yesus itu bangkit pada hari ketiga, maka kita pun ikut juga dibangkitkan bersama dengan Dia. After Jesus was resurrected from the dead, the Setelah devil Yesus dibangkitkan dari kematian, got no more authority over Jesus Christ. setan tidak lagi punya otoritas, tidak lagi punya kuasa atas Even the Yesus. death got no authority over Jesus Christ. Bahkan kematian atau maut pun tidak memiliki kuasa atas Yesus Kristus. Even the hell, the abyss got no authority over Jesus or over Diana or over Jemima or over Vera or anyone who put your trust in Jesus. Hallelujah. Amen. Bahkan neraka ataupun abyss ataupun Hades ataupun apa tidak punya kuasa lagi atas siapapun dari kita, saudara. This is the resurrection power. Inilah kuasa kebangkitan itu. Point number 2. Poin kedua, Book of Romans chapter 6 verse 4 to 14. Roma 6 4 to 14. Yeah, no need. It's a very long passage. I just explained lah. Okay. Okay. Here, Paul is mentioned our body, our body, we already die for the sin. Di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa kita ini sudah mati untuk dosa-dosa kita. And we live for Jesus Christ. Dan kita hidup demi Yesus Kristus. Okay, I give you an example. Saya kasih contoh ya. Sometimes we go to the funeral house. Kalau kita pergi ke tempat pemakaman, okay, when funeral house, okay, there is a dead body in the coffin. ada jenazah ya di dalam peti mati. Yeah. Okay, before he was an alcoholic man, before he was a womanizer, before he was a drug pusher, before he was anything lah. Okay, any sin, man who do sin. Sebelum waktu dia masih hidup nih ceritanya, saudara. Dia itu seorang pemabuk, dia seorang tukang nyeleweng, dia ya pokoknya yang boten-boten semuanya tuh, pokoknya dia tuh. Now he's already dead in the coffin now. Nah sekarang dia udah mati nih di dalam peti mati. Is there got anyone can come and ask him to do sin? Hey, come. Hey, what the name? Okay, let's say name the Peter lah. Okay, Peter. Hey, Peter. Hey, come, go for drink. Hey, Peter, come, we go for adultery. Come, we go for take a drug. Can they call him the person who lie on the bed? I mean, in the coffin.
Ya, Saudara. Jadi Saudara, kalau misalnya ada temennya atau siapa aja datang ke sana ya, mendekati jenazah itu bilang, "Eh, Peter," sorry nih yang namanya Peter ya. "Peter, ayo kita minum mabuk-mabukan yuk, ayo kita judi, ayo kita itu ada cewek cakep apa segala." Apa dia bereaksi gitu, jenazah Bec- itu? yeah, because he's already dead. Si Peter itu kan udah mati, Saudara. Same way, the children of God who took baptism, they take baptism, they Sama already juga, died. Saudara, Yeah, anak-anak Tuhan yang, menerima baptisan, mereka juga sudah mati. yeah, they already died for their sin. Mereka juga udah mati demi dosa-dosa mereka. The things in the world got no authority, no power over Jadi, us. Saudara, hal-hal dalam dunia itu benarnya udah nggak punya kuasa, nggak punya otoritas atas kita. Why? Kok bisa, Saudara? How it can be? Kok bisa begitu? Yeah, book of Romans chapter 6 verse 4 to 14, Paul says, because we dedicate our body as a body of righteous. Every parts of our body, every organs of our body, even though it's our eyes, our mouth or tongues, our ears, our hands, our feet, everything we dedicate for the righteousness. Sebab Saudara Rasul Paulus mengatakan mulai dari ayat 4 itu bahwa seluruh bagian-bagian dari tubuh kita, semua apakah mata kita, tangan kita, semua anggota tubuh kita, semua sudah kita dedikasikan kepada Tuhan Yesus, kepada kebenaran. I heard one pastor message last time, but I can't remember his name. Saya dengar ya, Yeah, ada pesan seorang pastor Saudara, yang saya nggak ingat namanya. he uh, he share about the testimony how God protect him and lead him in the path of righteousness. Dia itu bersaksi ya gimana Tuhan itu melindungi dia dan menjagai dia di dalam jalan kebenaran. Yeah, he was so under pressure. He have a lot of difficult time, so he almost give up hope. Then he want to go to the bar and he want to take alcohol drink. Ya, jadi saudara dia waktu itu sangat tertekan saudara, rupanya banyak sekali beban yang dia anu. Jadi dia udah rasanya udah putus asa, saudara udah mau mundur gitu, dia udah mikir-mikir mau ke bar, mau minum mabuk-mabukan nih. Yeah, I think everyone we know when sometimes we are so down, we are so under pressure. Sometimes we feel okay, lah, man, we go to the bar, we take some wine or vodka, drinks, alcohol. Because of that, maybe we can forget everything, feel something good, Ya, mungkin saudara ya kita which is not terbiasa right. ya ada yang kayak gitu ya. Jadi mikir kalau udah beban berat, lagi stres gitu ya, baik juga lah ke bar minum-minum dikit lah supaya bisa lebih pikiran tuh bisa dialihkan gitu ya. Yeah, in India, even in Malaysia, I know my race people, the Indian people, sometimes they think, oh, my friend never understand, my wife never understand me, my children never understand me. Only way for me to overcome this thing or to forget this thing is alcohol. So they from morning to night they will drink alcohol. Saudara, saya tahu ya banyak orang-orang India juga di situ di Malaysia ya, Pastor ya. Di Malaysia, di India, di seluruh dunia. Kalau mereka itu udah merasa begini, ini istriku nggak bisa ngertiin aku, anak-anak nggak bisa ngertiin aku, teman-teman juga nggak bisa ngertiin aku, orang tua nggak bisa ngertiin aku, pokoknya stres aja. Jadi satu-satunya jalan yang paling tepat itu adalah aku minum mabuk-mabukan. Oh, I think Indonesia is very good people. They won't do like that. No, I don't think so lah. I thought it's only men, but when I grow, literally I saw even the ladies also. The husband one side drink, the ladies also one side. Oh, my husband don't want to understand me. My children doesn't want to understand me. So I also want to drink. So they also keep a mini bar in their own house. Oh my Ya, God. saudara. Dulu ya waktu saya masih kecil tuh saya pikir tuh biasanya cuman yang suami-suami yang seperti itu, saudara. Tapi setelah saya bertumbuh, ternyata yang ibu-ibu juga kalau mereka lagi stres
stres, lagi berbeban berat. Mereka pikir suami mereka tuh nggak merhatiin mereka, anak-anak juga nggak ngertiin mereka. Mereka akhirnya juga minum-minum, saudara. Jadi mereka mempunyai bar mini di rumahnya. We, as a child of God, we are already dedicate our life, died for the sin. So why the moment we died for the sin, we dedicate our body as a uh, A parts living of a sacrifice. body of a righteousness every day, not once, every day. Saudara kita ya, anak-anak Tuhan, kita tuh sudah mendedikasikan tubuh kita kepada kebenaran, saudara. Dan itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan bukan hanya satu kali, tetapi setiap hari. We are called as a watchman for the Kita city kan, or for the kita nation. kan kita kan dipanggil sebagai penjaga daripada kota kita ataupun bangsa kita. Book of Ezekiel is telling that to us. Yehezkiel memberitahu hal seperti itu kepada kita, saudara. Yeah, we as a watchman, Nah, we kita have a sebagai very penjaga, high responsibility to guard the gates of our body. kita itu kan punya tanggung jawab yang sangat besar sekali untuk menjaga gerbang, pintu gerbang daripada tubuh kita. The watchman, he should guard 24 hours. He should not sleep. He should guard the gate. You have to see the enemy is coming in out. You have to inform the people inside the city or the king. Seorang penjaga, saudara, itu harus sadar ya, sadar dalam keadaan tugasnya itu 24 jam. Dia nggak boleh lengah kan, dia mesti lihat tuh ada apakah ada musuh atau apa. Pokoknya dia mesti awas terus. I would like to emphasize something is very important here. Saya ingin memberikan penekanan sesuatu yang penting di sini, saudara. Those who are sitting here and listening to this message, Nah, bagi Anda yang ikut ibadah duduk di sini mendengarkan, God call each and every one of us. And book of Ezekiel, the prophet Ezekiel is speaking, is telling each and every one of us are like a watchman of the city. Tuhan Tuhan itu memanggil kita, saudara. Dan kitab Yehezkiel pun mengatakan bahwa Tuhan itu, kita itu sebagai penjaga kota kita. Gereja Rehoboth Surabaya is a watchman of the city of Surabaya. Gereja Rehoboth merupakan penjaga daripada kota Surabaya. And I know other gereja is Gereja Kristus Pencipta or Gereja Bethlehem or Gereja Bethany or Gereja, what are the names? I forgot the names lah. Okay, name whatever names the churches in Indonesia. You are the watchman of your city. You are the watchman of your nation. God says. Ya, Hallelujah. saudara. Dan juga gereja-gereja lain ya, saudara. Gereja banyak sekali namanya, gereja ini, gereja A, gereja B, gereja C. Kita semua itu terpanggil sebagai penjaga daripada kota kita, penjaga daripada bangsa kita. In Malaysia, got a lot of churches. Di Malaysia juga banyak sekali gereja, saudara. But I claim always, I'm the man of the city. I'm the watchman of the city. Not only for my city, even for my country also. Saudara, saya selalu memposisikan diri saya sebagai penjaga daripada kota saya, dan bukan kota saya saja, juga untuk bangsa, untuk negara saya. That's why when I pray, when I intercede for all the churches in Malaysia, for the body of Christ, I never see these churches like this, that church like this. No, I will see all the churches in Malaysia is my father's house. It's belong to my father, Jesus Christ. Jadi saudara, saya kalau mendoakan gereja-gereja di Malaysia, saudara, saya tidak pernah memilah-milah ya. Saya selalu memikirkan bahwa mereka gereja-gereja di Malaysia itu sebagai satu tubuh, yaitu tubuh Bapa Kristus. Sometimes I'm repent. Sometimes I ask sorry to the Lord. Sometimes mistakenly I mentioned, oh, this church like that, this church like that. No, but God is sometimes convict me. This is wrong. All the churches, no matter mainline Methodist Church or Lutheran Church, Catholic Church, maybe there are some mistakes, some weaknesses, but I'm never called to condemn them. Ya saudara, Tuhan sendiri menegur saya ya kalau saya menyebutkan salah satu nama gereja. Nah, apapun gereja itu, saudara, mau apapun ya saudara,
saya sekarang menyadari bahwa ini semua bagian daripada tubuh Kristus. So I pray for all the churches Jadi saya mendoakan semua gereja. because the, the churches in Malaysia is the body of Christ. Sebab gereja-gereja di Malaysia itu kan tubuh Kristus. So I intercede for the churches. Jadi saya ini berdoa syafaat bagi gereja-gereja itu. Because I've interceded for all the churches, I pray for all the churches. Sometime God will reveal many things about other churches also, or even God will reveal about what is the devil about to attack our nation, our country. Even that one also God sometime revealed to me. Ya saudara, dan karena saya bersyafaat untuk gereja-gereja, seringkali Tuhan itu menyingkapkan kepada saya apa yang terjadi di bagian-bagian tertentu daripada tubuhnya, dan bahkan apa yang akan terjadi bagi negeri saya. Yeah. 1 Corinthians chapter 3, Paul says to the church of Corinthian, our body is a temple of God. 1 Korintus 3, Rasul Paulus mengatakan bahwa tubuh kita adalah bait Tuhan. So we need to guard this temple. Jadi kita ini harus menjaga bait kita ini, saudara. The temple which Solomon dedicated to the Lord, and the temple which God filled with his glory, later Solomon filled the temple with idols. Saudara, bait Salomo yang waktu itu dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, tetapi kemudian oleh Salomo dipenuhi dengan berhala loh. Yeah. We need to be careful, to be very careful to kita mesti sangat watch hati-hati sekali, saudara, untuk menjaga. watch over or guard this temple, because this temple is dwelled by the Holy Spirit. Kita harus sangat hati-hati dengan sangat hati-hatilah menjagai bait kita ini, karena ini bait Roh Kudus. You know how the devil can enter into this temple? Gimana caranya iblis itu bisa menyusup masuk ke dalam bait kita ini? Book of Matthew, Jesus says, if your eyes is evil, so your body, the whole body will become dark. Matius berkata, apabila matamu jahat, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Not Matthew. In the book of Matthew, Jesus says that. Ya, di dalam kitab Matius ya. Di dalam kitab Matius Yesus berkata begitu. So we need to guard our eyes. Jadi kita ini harus menjaga mata kita, saudara. We need to guard our ears. Kita harus menjagai telinga kita. We need to guard our tongues. Kita juga harus menjaga lidah kita. We need to guard our hand. Kita harus menjagai tangan kita. We need to guard our feet. Dan kita harus menjagai kaki kita. Where is your position today? Where you are standing today? Saudara, di mana sih posisi kita pada saat ini? Kita ini berdiri di mana sekarang? Book of Psalms chapter 1 says like this. Mazmur 1 berkata, do not sit or stand or mingle around with the people who are wicked. Jangan berjalan bersama dengan orang berdosa dan orang fasik. That's why Paul says, if you want to experience the power of resurrection in the sinful life, we need to dedicate our body, every parts of the body, as parts of righteousness to Jesus Christ. Jadi saudara, Rasul Paulus itu mengatakan, apabila kita ini ingin mengalami kuasa kebangkitan Kristus di dalam tubuh kita yang sudah berdosa ini, kita harus mendedikasikan tubuh dosa ini kepada Kristus agar supaya diberikan kebenarannya. Just now I share you about one man of God story, testimony. Barusan tadi kan saya bersaksi tentang seorang pastor ya. So he went to the pub, he wanted to drink, but he already called the waiter, he ordered the alcohol. So he waiting so long. The man distribute the drinks to other people, but he never come to him. Finally, he was very angry and asked him, why
Why you never give me? Oke, saudara. Jadi pastor itu kan ke bar, saudara. Terus dia order sama waitressnya itu order minuman. Tuh dia tungguin. Tunggu itu lama banget nggak dianter-anterin, saudara. Ini waiternya tuh nganterin minuman ke lain-lain tamu semua, tapi dia dicuekin, dia nggak dianter-anterin gitu. And he Jadi called dia marah. the waiter, the manager, and he said, "Oh, something happened." Then he went out from the place, and he want to go for another place. He wanted to get the thing also, but still he cannot buy. God was there and protect him because the faith that he have in Jesus Christ. So he went to another pub. Is that what Yeah, you meant? yeah, Uh, yeah. and he wasn't he didn't get any drink either He there. never get any drink. Oke, jadi saudara dia ke pub lain lagi, saudara ya, ngorder minuman lagi, tapi dicuekin lagi, nggak dikasih-kasih juga, saudara. Jadi saudara kita bisa lihat bagaimana Tuhan tuh melindungi dia oleh karena iman yang dia miliki. Sometime when we are so close with God, we have a very good intimate relationship with God. We can feel that, we can experience that. Sometimes even we wanted to fall in one kind of a temptation or divert by the devil to fall in some kind of a sin, but we can feel something is diverting us, something try to stop us. The presence of God, the Holy Spirit will try to save us from that kind of a situation. Saudara, kalau kita memiliki hubungan yang akrab, yang dekat dengan Tuhan, kita nih bisa ngerasain ya. Kalau misalnya ada satu godaan atau pencobaan di depan kita, kita bisa merasakan bagaimana atau pengurapannya dia, atau hadiratnya dia, atau apapun yang seakan-akan menahan kita supaya kita tidak jatuh. I think everyone know Pastor Benny Hinn. Ya, saya rasa kita semua kenal ya Pastor Benny Hinn. He share a message Dia like kan this. pernah share satu pesan. Yeah, he said every day he Dia share in his message, a Sunday sermon, yeah, Sunday service or normal service. He preached like this every day, and in the everyday morning devotion when he pray, he asked the Lord. He used the blood of Jesus. Lord, I use the blood of Jesus, sprinkle. Lord, I apply upon my eyes, I apply upon my ears, I apply upon my mouth every day. Pastor Benny itu mengatakan bahwa pagi-pagi di dalam saat teduhnya pagi itu dia selalu mengatakan, Tuhan, aku membubuhkan darah Yesus di atas mataku, aku membubuhkan darah Yesus di telingaku, dan aku membubuhkan darah Yesus di mulutku. We can live a resurrected power life Kita itu because bisa, saudara, yeah, mengalami atau menjalankan satu kehidupan yang memiliki kuasa kebangkitan itu. we can live the resurrected power life, uh, victorious living over sinful nature. Once again. We can live a victorious living over sinful nature. Oke. Ya, saudara. Jadi kita itu bisa menjalankan satu kehidupan yang berkemenangan, yang mengatasi jasmani kita yang berdosa ini. If we really die for the sin and buried together with Jesus, Apabila kita benar-benar, saudara, mati terhadap dosa dan dikuburkan bersama dengan Yesus. if we really dedicate the whole body, the spirit, soul, and body, the eyes, the ears, the mouth, the hand, our feet, everything, dedicate as a as a as a as a as a parts of righteousness to God. Saudara, hal ini bisa kita alami, saudara, apabila kita benar-benar mendedikasikan bagian-bagian dari tubuh kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan kita, semua kita dedikasikan bagi kebenaran Tuhan Yesus Kristus. If you believe, you will see the glory of God. Kalau kita percaya, saudara, kita akan menyaksikan kemuliaan Tuhan. I got a lot of points to share about the resurrection power.
Saya ini punya banyak sekali poin yang bisa saya share tentang kuasa kebangkitan. but I'm finishing here. Tapi saya akan selesai di sini ya, saudara. If you believe if you know, see, just now we read the book of Romans chapter, Philippians chapter 3 verse 10. Though Paul have had a lot of privileges, but his desire, he want to know what is the resurrection power. Ya, saudara, kita tahu kan tadi kita sudah baca. Sekalipun Rasul Paulus tuh punya banyak sekali keistimewaan, tetapi yang dia inginkan itu adalah mengenal kuasa kebangkitan. Book of Philippians chapter 3 verse 4 to say, book of Philippians chapter 3, a book of Acts chapter 22, or the book of 2 Corinthians chapter 11. Read and meditate it. There you will find Ya, the power of resurrection. di dalam kitab Kisah maupun Korintus, saudara, di sana juga terdapat tentang kuasa kebangkitan. Baca, saudara, supaya kita bisa menghidupi kuasa kebangkitan itu. Paul says to know more, to study more about the resurrection power. I feel whatever I have, the privileges, everything, all this is a rubbish, Rasul but Paulus mengatakan, untuk bisa mengenal lebih lagi kuasa kebangkitan itu, aku menganggap semua pencapaianku yang dulu itu sebagai sampah. you want to see the victorious victory in your life. Apakah kita ingin menyaksikan terjadinya kemenangan-kemenangan dalam hidup kita? Church of Rehoboth, Surabaya, the Lord is speaking to you. Gereja Rehoboth di Surabaya, Tuhan sedang berbicara kepada Anda. Gunawan, Pastor Gunawan, God is speaking to you. Pastor Pak Gunawan, Yeah. Martin, Daisy, are you there? Are you Martin here Diki, or are you in another world? Are you listening to me? bisa dengar kan, Martin sama Desi? Yeah. God is speaking to us, each and every one of us. Tuhan sedang berbicara kepada setiap daripada kita, saudara. Jesus died for you and me, for us to Yesus sudah live in the resurrected power. Yesus sudah mati bagi Anda dan saya agar supaya kita bisa hidup di dalam kuasa kebangkitannya. If you know the truth behind the resurrection, the Apabila power of kita resurrection, menyadari kebenaran yang ada di balik kebangkitan ini, if you claim that power, kalau kita mengklaim kuasa itu, no matter what happens around you, apapun juga yang sedang terjadi di seputar kita, saudara, nothing can stop you. tidak ada apapun juga yang bisa memberhentikan kita. That's why Paul says in the book of Romans chapter 8 verse 32 to 34. Makanya Paulus mengatakan di dalam Roma 8 ayat 34, In all these things, because the love of God, the love of Jesus in me, I become a more than a conqueror. Hallelujah. Amen. Ya, oleh karena segala ini, aku ini menjadi lebih daripada orang yang menang. Yeah, because the love of Jesus, the Spirit of the Lord is in me. Oleh karena kasih Kristus yang ada di dalam diriku, I become a more than a conqueror. Aku menjadi lebih daripada pemenang. That's why Paul says, even in the book of 1 Corinthians, he says, I know who I am, believe. Bahkan di dalam 1 Korintus pun Rasul Paulus mengatakan, aku tahu kepada siapa aku percaya. He know about Jesus Christ. Kita kenal Yesus Kristus. Know your God. Kenalilah Tuhan kita. Know the truth will set us free. Kenalilah kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Jesus said, no matter who, anyone who come to me, I will never forsake them or reject them. Siapapun juga yang datang kepadaku, kata Tuhan, tidak akan pernah kutolak. It is a desire of the Father. It is a desire of Jesus Christ. It is a work of the Holy Spirit in our life, in our daily life. He want us to know more, to meditate more, to walk more in the resurrected power.
Karena adalah kerinduan daripada Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita, agar supaya kita lebih lagi mengenal Dia, agar supaya kita lebih lagi setiap hari itu berjalan di dalam kuasa kebangkitannya. My dear brothers and sisters, Saudara-saudari, today the world is celebrating Easter, the resurrection day. ya, kita semua sudah merayakan hari kebangkitan Tuhan, But many people, they still doesn't know the resurrection power. tapi banyak sekali yang belum mengenal kuasa kebangkitan, saudara. If you believe today, Kalau kita percaya pada hari ini, you're going to experience and you're going to see the power of God manifested in your life in this maka year. kita akan bisa menjalani atau mengalami kuasa kebangkitan Tuhan itu pada tahun ini juga dalam hidup kita. Let us close our eyes and pray. Mari kita tutup mata dan berdoa. Father, we thank you for this wonderful time. Bapak, terima kasih untuk waktu yang indah ini. Lord, as we meditate the resurrection power on this Tuhan, pada in this saat evening, kami sudah merenungkan tentang kuasa kebangkitan, I pray to the Holy Spirit to teach us more, to reveal more to your children, to understand the power of resurrection. aku Why berdoa agar supaya Jesus died and resurrect on the third Roh day. Kudus itu lebih lagi mengajarkan kepada kami kuasa kebangkitan, bahwa Yesus sudah mati dan bangkit bagi kami dengan kuasa kebangkitannya itu. So that they will overcome every temptation, every Sehingga, work of the enemy upon their life. They will overcome and they will live a victorious life. sehingga kami semua bisa mengalahkan kuasa kejahatan, kuasa iblis itu, dan kita bisa semua menjalankan satu kehidupan yang berkemenangan. The world see the darkness cover the earth. Kegelapan ini sedang menutupi bumi. It was already prophesied many years ago, 2000, 400 or 500 years ago by prophet Isaiah. Hal ini sudah dinubuatkan beratus-ratus tahun yang lalu oleh Nabi Yesaya. He saw a vision, he saw a darkness cover the earth. Karena dia sudah mendapatkan penglihatan bahwa kegelapan itu menutupi bumi. And he also see a kind of a gross darkness cover the people. Dan dia juga menyaksikan adanya kegelapan yang sangat pekat yang menutupi manusia. Oh, jobless, financial problem, business problem, Masalah keuangan, husband and wife masalah problem. masalah pengangguran, Problem in the government, problem in the world government, everywhere. masalah di dalam pemerintahan dunia, di mana saja, saudara. It's somewhere, some other country having war, but our country is affected. What I call the economy, our country's economy are affected. Ada negara yang berperang, tetapi dampaknya kena juga ke negara kita, karena dampak ekonominya kena juga ke negara-negara kita, ke negara-negara lain. But remember, Tapi biarlah kita ingat, saudara, the Lord promised to us, Tuhan itu berjanji kepada kita, He will appear among the darkness. Dia itu akan muncul di tengah kegelapan. That's the truth. That's the prophecy of prophet Isaiah even many years ago, 2000 years ago. Ini adalah nubuatan Nabi Yesaya yang sudah diberikan beratus-ratus tahun yang lalu. Not only that, Dan bukan hanya itu, he said the glory of the Lord, it will be shine upon the church. dan dikatakan bahwa kemuliaan Tuhan itu akan bercahaya di atas gerejanya. Father, we thank you for this time. Bapak, terima kasih untuk waktu ini. We thank you for all this word, Father God. Terima kasih untuk firman-Mu. Father, I commit your church in your hand. Aku serahkan gerejamu ke dalam tangan-Mu. I release the blessing. I release the divine protection. Lord, may they understand the resurrection power. Aku lepaskan berkat dan aku lepaskan kuasa kebangkitan atas mereka. Help them to live a victorious life Tolong by agar supaya kami understanding the resurrection power. bisa menjalankan kehidupan yang berkemenangan oleh karena kuasa kebangkitan itu. In Jesus' mighty name we pray. Di dalam nama Yesus yang Maha Kuasa kami berdoa. Amen.
Amin.